সালাম আলাইকুম দোস্ত। তো আশা করি এটা ভালো লেগেছে, কিন্তু লাইক শেয়ার করেন বেশি বেশি করে। আমি যেন খানিক উঁচুতে উঠতে পারি। দয়া করে যেন উঁচুতে উঠতে পারি, একটুখানি উপরওয়ালা ইচ্ছায় যেন একটুখানি উঁচুতে উঠতে পারি। আমার নাম বিল্লাল শেখ, সুন্দরপুর বাড়ি আমার। এই দুনিয়ায়, এই দেশে, এই গ্রাম আমার আপনজন বলতে কেউ আছে তা আমি জানি না। তবে আর একটা আমি হিন্দি ডায়লগ বলছি, পাঙ্গা नहीं लेना मिट्टी में मिला दूंगा जिंदा नहीं ছাড়ুঙ্গা। আশা করি এই ডায়লগটা ভালো লাগবে শুনতে। শুনেন, এইটা হিন্দি ডায়লগটা বললাম, এটা হচ্ছে মিঠুনের মার্দ মুভি ডায়লগ। আর একটা হচ্ছে অমিতাভ বচ্চনের, जब मर्द होता है तो दर्द नहीं होता, जब मर्द होता है तो दर्द नहीं होता, ऐसे मर्द होता है तो दर्द नहीं होता। तो मैंने यही यही आदमी है इस, जो मगर मैंने ये आदमी, तो जिसका दर्द हो तो वही आदमी मैं हूँ। जिस आदमी को दर्द लेकर अंदर, इसका अंदर रखा है, मैंने वही आदमी हूँ। क्या करूँ? मेरा है कोई इस दुनिया में? अरे है नहीं, कोई नहीं। मैं अकेला ही रह गया, मैं अकेला, मैं एक मैं एक ही आदमी हूँ। मैं अकेला ही चलता रहूँ, समझी? তো দোস্ত, আশা করি এই ডায়লগটা ভালো লাগবে। শোনেন ভালো করে মন দিয়ে আমি কি বলেছি হিন্দিতে। আসসালামু আলাইকুম। লাইক শেয়ার বেশি বেশি করে করবেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম।